ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିବେଳେ ମୁଁ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପରେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉପାସନା ଶେଷ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେହେରା। प्रभु नाम को धन्यवाद दिए। अनेक दिन पर प्रभु आपण मान मध्य को आसिया मते सुयोग देले। पूरा 9 मास एवं 10 दिन पर्यंत मु बहुत भाव रे असुस्थ हेली। मृत्यु शरीर के मध्य मु असुस्थ हेली, किंतु जेपरी धर्मशास्त्र लेखा अच्छे प्रभु यीशु कहले मु पुनरुत्थान और जीवन, जदि कहीं मोरी विश्वास करे से मले बंचीब आ बंची थिले मरिब ना। और गीत संगीत लेखा अच्छी मृत्यु रक्षा करवा यहोवा सदा प्रभुंकर अधीन। यहीपरि भाव में प्रभु मते जीवित रखिले। मो आमानकर चर्च सब विजिट करने जुलाई मास 9 तारिख रे कटक रु बाहरी जाइथिली। पूरा गोटे मास प्रभुंकर कार्यकरी विभिन्न मंडल गुड़ाक बुली मीटिंग नहीं विशेष भाव में प्रभुंकर कार्यकरी अगस्ट 9 रे मु कटक फेरी। पूरा गोटे मास आ मु पूरा भल थी, 100 को 100 भल थी। आउ अगस्ट 16 रे हठात मु असुस्थ हो गली। ता मु कहवा को चाहे धर्मशास्त्र अनुसार मध्य आउ मो प्रति ताहा घटी जा आपण माने भलरे जानिबे बुझिबे। निजे सतर्क रहिबा संगे अन्य मानक मध्य सतर्क करे। आउ सेई दिन हला अगस्ट 16 तारिख। अगस्ट 15 रे मु संपूर्ण सुस्थ थिली 100 रु 100। मो बाइक धरिकी जमती जीवा कथा चारिडी जाउथा किछि मोर असुस्था दुर्बलता किछि नथिला। अगस्ट 16 रे हठात असुस्था दुर्बलता माड़ी के आसला मो ऊपर को मृत्यु सरी के। तार कारण हला से अगस्ट 16 तारिख भोर समय मु गोटे दर्शन पाइली। से दर्शन पाइला पर मोर सब शक्ति मो ठारू चली गला। ताहा बाइबल अनुसार प्रकाशित वाक्य 1 पर्व रे आत्मा नामक द्वीपरे जोहन प्रभु जीशुंकर महिमा से पाद पर्यंत वस्त्र रे आच्छादित। तांगर वस्त्र आउ मस्तकर केश हिमतुल्य शुभ्रवर्ण, सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य से दंडायमान होइछंती। दक्षिण हस्त रे सप्त नक्षत्र धारण करिछंती। तांकर मुख मध्याह्न सूर्य परि देखा जाउछि। चक्षु तांकर अग्निशिखा सदृश। कक्ष देश सुवर्ण पटुकारे बेष्टित। तांकर पाद भाटी परिष्कृत उज्ज्वल पीतल तुल्य। तांको स्वर महाजल कल्लोल सदृश एवं तांको मुखरु तीक्ष्ण द्विधार खड्ग निर्गत होइथिला। आउ सेतबेले से तांकर पश्चात कहीं किछि कहूथिबार सुनि जेतले बुली पड़ी देखिले प्रभु जीशुଙ୍କର एई महिमा, सेतबेले तांको पाद तळे से मला परी पड़ी गले। प्रभु जीशु तांको ऊपर तांकर डाहाण हाथ रखिले आउ कहले उठ, आमे मृत होइथिलु, आमे पुनर्जीवित हेलु, आउ आमे जुगे जुगे जीवित। एपरी तांको कहिबा परे से उठिले, शक्ति पाइले। आउ प्रभु तांको प्रकाशित वाक्यर समस्त विषय तांको निकट रे प्रकाश कले। दानिएल पुस्तक रे मध्य जदि देखिबा, दानिएल जतोले सेही परी आउ प्रभुंकर ईश्वरीय महिमा देखिले से कहले मु तळे पड़ी गली, मो ठारे किछि शक्ति रहिला नाही, मु किछि कथा कहि पाली नाही, मोर तेज मो ठारू चली गला।
मोर सबु शक्ति चलीगला अनेक दिन पर्यंत मु पीड़ित होकर रही तापर उठी मु राजकार्य यही प्रकार गोटे अनुभूति मत मिलला से अगस्ट 16 मु शोची भोर समय मु देखिली स्वर्ग रे प्रभु जीशु ठिया होती मु तांको पाखरे आंठिकी अछि आउ सेतबळे मु हाथ जोड़ी आंठिकी मो प्रभु को कहूची आउ इंग्रेजी रे मु कहूची इंग्लिश रे कहूची इफ इट प्लीजेस यू विल यू प्लीज शो मी योर ग्लोरी जदि आपण संतुष्ट होंती आपण महिमा मते देखैबे कि कहिबा मात्र के प्रभु जीशुंकर वस्त्र अतिशय शुभ्रवर्ण हो गला चकचकी आलु पर शुभ्रवर्ण हो गला मोर बुद्धि ज्ञान सब चलीगला मु केवल अनेक रही सेमती हाथ जोड़ी किछि आउ कहि पारु नै खाली पचारिया चाहूँगी मु कौन स्वर्ग रे अछि ना मु पृथ्वी रे अछि किंतु साहस करि पारु नै मते लागुची मु स्वर्ग रे अछि मनरे भाबुची जदि मु स्वर्ग रे अछि ताल तो पृथ्वी को फेरी जाई पारिबे नै अनेक मते खोजिबे पाइबे नै अनेक बहुत दुख भी करिवे मु तो आउ जाई पारिबे नै ए सब कथा किछि मु कहि पारु नै सेमिति प्रभु जीशुंकर महिमा मु देखिली आउ से अगस्ट 16 तारीख भोर समय जतले एटा देखिया पर मोर निद भांगी गला सकाळ हो जाई शଯ୍ୟାରୁ उठिया पई चेष्टा करूची आ मु पारु नै मो देहरे किछि शक्ति नै मुंड बुलौची बहुत जोर रे बांतिर गोटे टेंडेंसी आसुची आउ ए प्रकार विभिन्न प्रकार शरीर दुर्बलतार सब लक्षण मते देखा जाउची आस्ते आस्ते दुर्बल रु आहुरी दुर्बल हो जाउची मु किछि काम तो करि परिबिनी किछि कथा भी कहि परिबिनी सेही समय ठारू मोर दुर्बलता आरंभ होला दिन को दिन बढ़िबा को लागिला आ मु प्रतिदिन गिरजा हुए आम आउ से घरे मंडली सभा हुए आ मु बसी पाली नहीं मो बेड रे ही रही बाथरूम जुआ कष्ट मुंड के नुई पारु न थाए सब विष पलट पालट हो गला दीर्घ दिन आउ तापरे आउ सेप्टेम्बर 26 से दिन मो पाई शेष समय थिला हठात छाती रे मोर प्रबल जंत्रणा हला आ तापरे घरे समस्ते जतले एकाठी हो गले आउ मो पुओ झियो से माने तो काम करंदी झियो इंग्लिश मीडियम स्कूल रे काम करे न्यू स्टुअर्ट रे पुओ सनातन रे आउ से जोई क्राइस्ट कॉलेज रे समस्ते चली आसिले आउ मु देखुची मोर शेष अवस्था हो गलानी मोर निश्वास बंद हो जाउची आउ एतबळे घरे से माने कांदिबा को लागिले मु कहली मो पुओ को केवल आम मंडली रो जने पास्टर को टिके खाली कह सुनिले से माने प्रार्थना करी से मो पुओ फोन रे कहूची से पास्टर को एटा डैडी करो लास्ट टाइम प्रार्थना करो से माने बहुत प्रार्थना को लागिले मो झियोर पुओ नाती स्टैंडर्ड 4 रे ओल्ड स्टुअर्ट रे पढुची जतले से एटा सुनिला मो पुओ कहला से पास्टर को डैडी करो लास्ट एटा आउ मो नाती को मुटी के ठारो देकी डाकिली ताको शेष स्नेह चुंबन देवी कहिके मोर निश्वास बंद हो जाउची आउ सेतबळे से आसी कहूची अजा एटा तमरो लास्ट नाही एटा तमरो लास्ट नाही तमे जवान अछो से निजे मध्य प्रार्थना करूची व्याकुल होई सेई दिन ठारू आज पर्यंत से मो नाती प्रत्येक दिन घर को आसले प्रार्थना करे मो सामने रे तांको घरे थिले फोन रे से मते फोन करी प्रार्थना करियो मो पाई अजा आखि बंद करो प्रार्थना करियो प्रभु ताको मध्य सुंदर भावरे कथा कहिबा को लागिले दिने से आमर रविवार गिरजा होतिबा समय आउ से कहला गिरजा तो मु लीड करे अनेक दिन पर आस्ते आस्ते प्रभु मते सुस्थता देवा को आरंभ कले एबे भी मो 100 को 100 सुस्थ नाही मोठारे दुर्बलता अछि आस्ते आस्ते मु एने तेने जाउछि प्रभु को कार्य रे आ तेणु मु इच्छा कली आसीबा पई सामल पटनायक सार को मध्य कहली से तो थरे आस्थिले बापू भाई को नहीं आम घर को कहली आपण कहीं के आसिले आउ आपण फोन रे कथा कहितले यथेष्ट ही थांता किंतु आउ से आसिले हमर मध्य ऊपर घर बसिले अनेक कथाबार्ता कले प्रार्थना कले
ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବାପୁ ଭାଇ ବି କହୁଥାନ୍ତି, ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ପରେ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ହୋମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିବା ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଟିକେ ଉପର ଚଢ଼ିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଘୁରିବା ପରି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଛରେ ହିଁ ଟିକେ ବସିଯିବି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକି ମୁଁ ବସିଗଲି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ, ଆଉ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଦେବା, ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଦେବା କେହି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିବା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ତଥାପି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଆମ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ହୁଏ, ସେଇ ସଭାରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଟିଂ କରି ହୁଏ, ଅନଲାଇନରେ ଗିର୍ଜା ସବୁଦିନ ତ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ଲିଡ୍ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରି କିବୋର୍ଡ ସହିତ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଆଉ ପ୍ରେଜିଂ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟର କରିବା, ଏସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଉ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଛି। 6 ମାସରେ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଦୂର ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ଦିନେ ଗିର୍ଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରବିବାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ସାକ୍ଷୀକାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୋର ସେ ନାତି 8-9 ବର୍ଷ ତାର, ସେ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲା, କହିଲା ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି କୁହ। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଲା ସାମ୍ନାରେ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। କହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ କେମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, କେମିତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଜା କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ତୁମ କଥା ଶୁଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ କର। କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ମୋ ଔଷଧ ଖାଏ ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ସେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ କର। ସେ ତମ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଲୋକ, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ଅଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ୱାର୍ଡଟା ତାଠୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ପିଲାଟା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା କେମିତି କହିଲା, ତା ମୁହଁରେ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଏଇ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ଅଜାଙ୍କୁ କହିବ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ମୁଁ ଯିବି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବି, କାମ କରିବି, ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଠିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ପାହାଚରେ ବେଶୀ ଚଢା ଚଢି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଭଲ ହେବେ, ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସମସ୍ତେ ତା ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ବୁଲି କାମ କରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ
से पास्टर घरे बस बाहर दिन समय गोटे बिरुड़ी आसला छाती को जोर रे कामुड़ी धरला बाहर तले पकई बाहर कर पकड़ा मारी दिया अवश्य मत यहाँ गोटे अद्भुत प्रकार लगे सतरे जमी लक्ष्य करी जड़े मत फायरिंग कर जीवन केमती गोटे खंडिया टाइप रहा कथा कला बेले सब मीटिंग समय मत बहुत कष्ट होता है कथा कहना दुईटा बड़ प्रतिबंधक था चली आस सेटा को से मन पकेला कहला यहाँ मत लगुच कि गोटे शैतान कार्य जहाँ अजा को होता तार कि गोटे प्रभाव निश्चय रही आम समस्ते मिसी प्रार्थना कले से निश्चय भल है एमती कही से निजे प्रत्येक दिन आज पर्यंत प्रार्थना करके चलुच जहाँ मो प्रभु को धन्यवाद करुच्ची तेणु यहीपरि भाव में पूरा कंट्रोल मध्य रही एते दीर्घ दिन मुझे असुस्थ हो नी प्रथम समय परी किंतु जो मोर शेष समय आसूची से हठात मो मन गोटे चिंताधारा आसला आरे जो कांदा लगुच मु कहली कांद ना मु मरबी ना मु बची कष्ट हो पारे कहीं पूर्व प्रभु मत गोटे स्वप्न दर्शन देखी एपरी किसी गोटे बड़ घटना घटो मात्र मोर किसी क्षति हेनी से स्वप्न एपरी थिला जे किछि लोकंकर प्रभुंक लोक मानकर गोटे लिस्ट बाहरी ना सहित फोटो से प्राणदंड दिया हम लिस्ट मराही से मोर भी ना अच्छी आ फोटो अच्छी प्राणदंड दिया हम गोटे छोट घर देखा से लिस्ट जब ना अच्छी ऊपर तल पर्यंत जन जन को पठाऊ से घर भर से गलापर आउ बाहर ना माने ताकू मारी दिया मो पाली आसला मत भी जड़े कहले पुरुष लोक भीतर जा भीतर गली गोटे फासी घर पर गोटे घरटा देखिली पुरुष लोक मैंने 3-4 जन अच्छा बड़ बड़ लोक मैंने कथबार्ता करूना खाली इशारा काम हो मत देखिले बसिया गोटे चेयर गोटे काठ चेयर थिला चुपचाप बसीगले मो पाखरे आउ जने पुरुष लोक आसी बसला से गोटे काठ चेयर हाथ में गोटे छुरी अच्छी मो बेकर पछरे से लगे रखिला मु भाविली एमती कर बोधे काटिकी मारदेव बहुत तो कष्ट हम हो ठीक अच्छे 1 मिनट 1.5 मिनट कष्ट हम तापर मु तो प्रभु पाखे पहुँची या भावुँ से से छुरी ए बेकर पछरू आणिकी सामने तंटी लगे रखला काटी नहीं आदेश दे से काट टाइम को देखी आदेश दे से आदेश दे मत काटा पूर्व मो मन में गोटे चिंता आसला मु तो एते प्रभुकर कार्य करी वर्तमान आसी गोटे मास पर्यंत प्राणपण करी प्राणदंड योग्य एपरी कौन कर्म मु करना पुणी एमाने भी मत जणु ना कहीं प्राणदंड दौरान इलिगाल बेनियम भाव तापर मन भितर गोटे विषय आसूची जहाँ धर्मशास्त्र आम पढ़ीचु ताकि बाइबल लिखाई मैथ्यू 18 पर्व 18 पदरे आउ मैथ्यू 16 पर्वर 19 प्रभु जीशु कहले तुमको स्वर्ग राज्यर कंची दौची पितर पृथ्वी रे जहाँ बंद करिवो स्वर्ग रे बंद हबो पृथ्वी रे जहाँ मुक्त करिवो स्वर्ग रे मुक्त हबो प्रथमे पितर को कहले पर तांकर अन्य शिष्य मानक मध्य कहले मैथ्यू 18 जोड़ा पृथ्वी रे बंद करे स्वर्ग रे बंद हबो से बंद को इंग्रेजी रे बाइंड बांधियो आउ मो भाविली से मत भी तो से अधिकार दिया जहाँ बांधिले बंधाई जाऊँगी आउ मुक्त कले मुक्त होची केमिति मो अनेक साक्षी गुड़ा तो कही केमिति से गजपतिर गोटे बाप्टिस्ट गाँव में मत डाकिले आ प्रार्थना करने किसी वर्षा पानी ना पानी पीवा मत मिलूना आप प्रार्थना कले प्रभु वर्षा से फास्टिंग प्रेयर करैकी तेना प्रार्थना कले प्रभु मो आकाश को मुक्त करुची आ यथेष्ट वृष्टि हो से दिन एमती प्रार्थना से दिन प्रबल भाव से दिन ही प्रबल भाव वर्षा है एमती वर्षा है बाइबल लिखा रखा स्थान नियंट हवा पर्यंत आम आशीर्वाद वृष्टि वर्षे कि परीक्षा कर मलाकी 3 पर्व अनुसार एत वर्षा है शेष मत से कहवा बाध्य हेले आज्ञा बेर प्रार्थना करूँ वर्षा बंद हम आमर घर द्वार सब भांगी जाटी चाल घर गुड़ा पुणी मो हाथ उठे प्रार्थना कर तत्क्षणात वर्षा बंद हो एपरी अनेक समय बंद करवा बांधिबा मुक्त करवा
ସଡ଼େ এইটা କାହିଁକି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିବେ এইଟା ମୁଁ ଭାବି ମନ ମନରେ ମୁଁ କହୁଛି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି। ମୁଖ ଖୋଲିତରେ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖୁଛି। ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମାରିଦିଅ ତାକୁ, ସେ ବୋଧେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ସୂତା ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ନା ମୋର ଏ ବେକ କଟିଗଲା, ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟୋପା ରକ୍ତ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଛୁରୀ ଧରିଛି କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅବାକ ହେଇକି କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା କଣ କେମିତି ଏ ଲୋକଟା ମାରି ପାରୁନୁ ଆମେ, କଣ ହଉଛି, କାହିଁକି କେମିତି ହେଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ବୋଧେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ ଟାଇମ ଓଭର, ସମୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବି ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ। ଯୋହନ 14:12 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି କେହି ପାଷ୍ଟର ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଲେ। ଆଜି କୁ ହେଲା ମୋର ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ 9 ମାସ 20 ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ମୁଁ ରହିଲି, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲି ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ଘରେ ତ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଆସ୍ତେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେ, କିବୋର୍ଡ ବଜେଇବେ, ଆଉ ଏମିତି ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଧାରଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅନେକଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି ବା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନଥାଏ, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଛି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୁଁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଏ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆପଣ ତ କୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଉ ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ତମାନେ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କଟକ ବାହାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବା ଘରୁ କୁଆଡେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ କରିବାରୁ କେହି ନା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ବରଂ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସିନା, ସେଥିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ କେତେକ ନୂତନ ଲୋକମାନେ ଯଦ୍ୱାରା ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତା ଭିତରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମତେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ କନଭେନସନରେ ମତେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର କରି ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟା କହିଲା ମୋ ବାପା 2ଟା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର SCB ମେଡିକାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ, ଆଉ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବୁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ସେ ଆମକୁ କମ୍ପଲସରି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମେ ରହିଲ, ତମେ ଯାଅ। ବଡ଼ ନିରାଶରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଇ ପାଖରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ,
कि आम पाखे एत पैसा नहीं जे आम डायलिसिस करूँ प्रत्येक दिन गवर्नमेंट मेडिकल थी तो फ्रीली होता मुझे दृढ़ भरोसा दे कहली किसी व्यस्त होनी घर को जाओ मुझे जहाँ कह से अनुसार गले मन आम घर को आसीगलु कौन कर तुम परिवार जिते लोक अछ गोटे सप्ताह पर्यंत मध्य रात्रि रे कम से कम अध घंटा प्रार्थना कर समस्त बसी गीत गाइब बाइबल पढ़ और प्रार्थना कर आउ 7 दिन मध्य गोटे दिन उपवास कर सकाळु संज जाए खाइब ना पीब ना। तृतीय कथा किसी मानत कर मानत कला बेले कुंठा बोध कर ना डॉक्टर पाखु जाए तुम बहुत टंका खर्च करुचा प्रभु तुमको धार्मिकता बोली गणना करेंगे ना तुम मानत कर प्रभु को दब प्रभु तुमको बहु गुण फेरे जे तुम धार्मिकता बोली गणना कर प्रभुर वाक्य अनुकूल ये 3टा काम कर केते बड़ आश्चर्य कर्म प्रभु कले आज पर्यंत से लोक 4 कि 5 मास हम बिना डायलिसिस रे से पूरा भल होगी अच्छा गत काली मो सहित फोन कथबार्ता थरे डायलिसिस जदि जन को आरंभ करा हुए जीवन सारा ताको डायलिसिस करने को पड़ो बंद हुए ना 4-5 मास है डायलिसिस टोटाली बंद गत काली से मते फोन करते केमती अच्छा आज्ञा भल अच्छे आउ डायलिसिस नहीं सारा तो केबेठू बंद हो गला बड़ कार्य एपरी गोटे ना अनेक अनेक कार्य प्रभु कर मो कार्यकारी वेतन योग्य ऑटोमेटिकली वेतन आसूची जमती चली सेमती भलरे चली प्रभुंर सभा कार्य प्रभु सुजोग देले उठी आईपरी भाव में मु असुस्थ पड़जा एवं 9-10 मास है मंडे गुड़ाक जापारे कि कटक बुल विभिन्न स्वप्न दर्शन करा अनेक मुझे देखली आउ थे मुझे उठुची स्कूटी बाइक धरी मु कार्य आरंभ करुच्ची आईपरी भाव में आस्ते आस्ते बर्तमान मुझे आरंभ करी बड़ शक्ति पाइले पुणी विभिन्न स्थान मान कार्य करी प्रभुंकर धन्यवाद हो ये गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी संक्षिप्त भाव में पितर को जो आम जहाँ पढ़लु माथ्यू 16 पर्वर 13-20 पद मध्य पितर को जीशु गले पचारे प्रश्न शेष मु किए बोली लोके कौन कहते कहले आपण एलियो कई कहते जिरिमिया भविष्य वक्ता भविष्य वक्ता मान मध्य जड़े यही टाइप कथा आपण विषय बाप्तिजक जोहन एमती कह जीशु कहले तमाने कौन कह सिमन पितर कहले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र जीशु कहले जुनसर पुत्र सिमन तुम्हें धन्य एडा मनुष्य रक्त मांस प्रकाश करनी मो स्वर्गस्थ पिता तुम प्रकाश एणु तुम्हें हेलो पितर आ मु पत्थर उपर आपण मंडली तोलिबी नरकर बलता को पराजय करिवो नाही आ मु तुमको स्वर्ग राज्यर कंची देवी पृथ्वी रे जहा बंद करिवो स्वर्ग रे बंद हबो बा बांधिरे स्वर्ग रे बंद हबो जहा मुक्त करिवो एपरी अधिकार प्रभु लोक माने पाई पारे जो अधिकार साब्यस्त करी मु बंचिकी आज ये अच्छी नचेत से सेप्टेम्बर 26 तारीख मो शेष था निश्चय आपण मैंने खबर पाई था मुझे पास्टर बेंजामिन बेरा होम को मुझे आसी पारि न था प्रभु पाखे था प्रभुंर दिन में हूँ तो आम समस्त एकत्र हो पारि था किंतु प्रकृत प्रभुंर वाक्य जदि आम विश्वास करिया बाइबल लिखा जे विश्वास करे से लज्जित हेब नाही प्रथम पितर 2 पर्व 6 पद अनुसार जदि प्रभुंर वाक्य को आम धरू जहाँ जीवंत कार्य साधक 2 धार खड्ग ठार तीक्ष्णतर आउ एवरी 4 पर्व 12 पद अनुसार आम लज्जित हवा ना आउ से जोहन 11 पर्व 40 पद प्रभु जीशु कहले विश्वास कर ईश्वर महिमा देखिब प्रभु जो माने प्रभु को लोक मान को प्रभु चाहती विश्वास रे चलिबा पई पछ घुंचा न दबा पई नले प्रभु असंतुष्ट हेबे आउ एवरी 10:38 रे लिखाई छी आंभर धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचिबो जदि कहीं पश्चात्पद हुए आंभर आत्मा ताड़े संतुष्ट नुहे परिस्थिति जेते जटिल हो विश्वास रे प्रभु को निर्भर करंतु आपण लज्जित हेबे प्रभु तांकर कार्य करिवे सेही बाटरे मु चालुची आज पुनर्बार मु साक्षी होची अनेक आगे आपण मान मध्य आसिया प्रभु मते साहाय्य कले सुजोग दल बोली प्रभु नाम धन्यवाद दउची किंतु एसो विषय आमे हालुका नबा नै आपण माने मध्य एपरि करि परिबे मो प्रति जेपरि घटी आपण मान प्रति मध्य से प्रकार घटी परिबो जेपरि लिखा होची परम ईश्वरंक ठारे मुखापेक्षा नाही ए पितरंक प्रभु कहीं के कथा कहले स्वर्ग राज्यर कंची मु तुमको दउची जहां पृथ्वी रे बंद करियो स्वर्ग रे बंद मुक्त होले मुक्त हबो
दिने मु गोटे स्वप्न देखिली मते से कंची मिली गोटे हॉल रे विशिष्ट लोक माने बसछंती किछि गोटे डिसीजन नउछंती किछि मैटर सेटा कटक रो बोली मु जानुछि ता मीटिंग ससला बाहरी के आसिले आउ जणे मो पाखले मेंचाए चाबी धरी छंती से मते कहउछंती ए चाबी नियो तुमे व्यवहार कर मो कहली मो पाखरे बहुत चाबी अछि आ मु काहे कि नेबी एटा तापरे से कहले वर्तमान निष्पत्ति निया हला ए चाबी तुमको दिया हला तमे मना करूछ तापरे मु धरिली रे नुआ चाबी अछि पुराना चाबी अछि मु जानती पुराना चाबी गुडा को केते को मु आगरु व्यवहार करथि आउ केते नुआ चाबी सेही अनुसार अनेक दिन पूर्व जो काम गुडा मु करूथली सेडा पुनर्बार करिया प्रभु मते सुजोग देले नुआ नुआ अनेक काम से जा हो तुम धन्यवाद ये स्वर्ग राज्यर चाबी देवी से चाबीटा गोटे अधिकार विषय पावर और अथॉरिटी एटा जदि आमे पाई जाऊ ताहले सब किछि कार्य होई पारिबो विश्वासी पक्षरे सब संभव बोली बाइबल रे लिखा अछि खाली पढी देई कहले हबनी लेखाई जे प्रभु मानकर 9:23 रे विश्वासी पक्षरे सब संभव मु जने विश्वासी मो पई सब संभव दरकार विश्वासी बहुत भलो कथा ये अधिकार पाइबा माथ्यू 10 पर्व 1 पदरे यीशु कोन कहले से सब भूत मान को छड़ेबा पई सब प्रकार रोग पीड़ा सुस्थ करिया पई समान को से शक्ति देले क्षमता देले आउ तापरे तांकर शिष्य माने एपरि विशेष भाव रे समान कार्य करिबा को लागिले अधिकार देले ओडिया रे लिखाई छी ठीक भाव रे आउ इंग्रेजी बाइबल रे कोडी एनकेजेवी केजेवी लिखा छी गिव देम पावर एंड आई न्यू इंटरनेशनल वर्जन रे लिखा ही गिव देम अथॉरिटी ए पावर अथॉरिटी शक्ति क्षमता बा अधिकार जदि अछि आम ठारे ताले से विशेष कार्य हो एडा केमिति हमकु पाइबा को हो पितर को देखंतु पितर को जहां को प्रभु कहले ए कंची देली आ अधिकार मु तो कहली से कंची केमिति स्वप्न रे मते दिया हबो से अधिकार अथॉरिटी बा पावर मो पाखर अछि मोर परिवर्तन आरंभ 43 वर्ष पूर्व 82 मसिया रे मोर परिवर्तन आरंभ होला सेही समठारो मो प्रभु को ठारे प्रार्थना करिछि लागिछि मते शक्ति दियो आश्चर्य कर्म करिबा पई सबुदिन प्रार्थना करे उपवास करे बहुत बारंबार करी आ सब प्रकार जत्न करे पवित्र आत्मा रे पूर्ण होवा पई सबले चेष्टा करे कारण प्रेरित 1:8 रे लिखा होछि पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण ले तुम्हे माने शक्ति प्राप्त हबो यीशु कहले जाहु पितरों को केवल निर्दिष्ट करे एटा कोआ हला माथ्यू 16:19 रे किंतु माथ्यू 18:18 रे तांकर समस्त शिष्य मान को से करे तुम्हे माने पृथ्वी रे जहा बंद करे स्वर्ग रे बंद जाम करे स्वर्ग रे मुक्त प्रथमे एक वचन सिंगुलर नंबर पितरों को तापरे बहुवचन प्लुरल नंबर रे समस्त शिष्य मान सिक्रेटटा कोन केमिति तांको मिलिला चारिटा कथा इठी लक्ष्य करि पारिबे पितर कोन कले कोन कोन करथले आउ से चारिटी विषय आ विश्वास भाव रे करथले गोटे वर्ड ऑफ गॉड विल ऑफ गॉड वर्शिप ऑफ गॉड वर्क ऑफ गॉड आउ ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंकर इच्छा ईश्वरंकर सेवा ईश्वरंकर कार्य प्रभुंकर वाक्य अनुसार जहाँ बाइबल कहूँ से अनुसार कारण बाइबल लिखा होची अनेक कौन करती मनुष्य मानकर ज्ञान आउ विधि अनुसार आचरण करती परंपरा रीतिनीति अनुसार ईश्वर वाक्य व्यर्थ करती जीव संग परमेश्वर कहले आम वाक्यर डाण बाम को जीवनी कड़ा कड़ी भाव में मानिब ताहले आम जेमिति मशा संगे थिलु तम संगे रहिबा तेणु जो परिवर्तन आरंभ एमती जहाँ बाइबल कहूँ मुझे करी आउ बाइबल बाहर किसी कथा मु कहबी ना लोक मैंने एत स्ट्रिक्ट होती पाउल कहले आम जो शिक्षा देलु ताठू अलग कर स्वर्गदूत हम से शापग्रस्त हो मु बहुत कड़ा कर जहाँ बाइबल कहूँ ता भितर आउ अन्य किसी हो पार ना एमती मो निजक प्रस्तुत कली से अनुसार मुझे चलुची मोर सेवा कार्य आउ मोर अप्रत्यक्ष तत्वावधान मंडल गुड़ाक से सब कड़ाकड़ी भाव में करे तेणु ईश्वर मुखापेक्षा ना जो संगे मशा संगे थी जमी तुम संगे रहा मो ए प्रकार गोटे कार्य दिने मो स्वप्न पुणी देखुची स्वर्ग में अच्छी प्रभु जीशु सिंहासन बसते साधु मैंने अच्छा हाथ जोड़ी मुझे कहूँ जीशु को प्रभु आपण महिमा देखा जहाँ बाइबल रे जड़े लोक मात्र मशा कहते आउ कहीं कहीना आपण महिमा देखा शो मी योर ग्लोरी ठीक सही कथा मु जीशु कहवा मात्र कि जीशु सिंहासन रु ठिया हेले हाथ बढ़े कि कहले देख स्वर्ग रे गोटे द्वार खोलीगला कहले प्रवेश कर लोक प्रवेश कले मो मध्य
ଏଇଟା ଆହୁରି କେତେ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମଶା କହିଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ କହିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋ ମି ୟୋର ଗ୍ଲୋରି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖେଇବି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ପରି ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୋ ଆଖି ଦେଖିଲି ଭଲରେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଦିନ ତ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୁର୍ବଳତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ 100କୁ 100 ଭଲ ଥିଲି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ସେ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି, ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମନଟା ମୋର ଉଠୁନି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ତ ଦରକାର, ମାତ୍ର ସେ ମହିମା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କେବେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ, ଗୋଟେ ଭୟ ମୋ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିକି ଆସେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇନି ନା, 9 ମାସ 20 ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କେତେ ଆରାମରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି, ପାହାଚ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରିଟୁ ଭଣୀ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ଉପରକୁ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିକି ଯାଇପାରିବି। ଚଲା ପରେ ମତେ ଟଳ ଟଳ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ବସିଗଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଗୁଡାକର ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି କେତେ ବେଶୀ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଶା ମଣିଷ ଆମକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ ପରମ ଧନ୍ୟ ମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ। ଶରାପ ମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା କଣ, ମତେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଟା ମିଳିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ କହିଲି, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯୋଉଠି କବ ସେଠିକି ଚାଲ, ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ତୁମର ନାମ ମହତ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନଉଥିଲି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସାମଲ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଲି। ସେ ଘର ବନେଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଜର ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛି। ଦରକାର ଜୀବନ ସାରା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥିଲେ ଅଲରେଡି ସେ ଘର ହେଇକି ମୁଁ ରହିକି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭାବରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରାଣପଣ କରେ। 100ରୁ 100 ମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉଣା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে সিক্রেট, মিরাকলର সিକ୍ରେଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଇବାର ରହସ୍ୟ। ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆଉ କଣ କହିଲି, ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 46 ପଦରେ, ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ 1:8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଆସିବେ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। এই 4ଟି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 28:20 ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କଣ ନା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେ এই 4ଟି ବିଷୟରୁ ମୁଁ ଉଣା ପଡି ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି, ଯେପରି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି এই 4ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମଲେ ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳ ହବ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇ ପାୱାର ବା ଅଥରିଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ। ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁ, ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରୁ। ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନିତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଯେପରି ଦାନିଏଲକୁ ସେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ।
पास्टर पास्टर भाव में करेंगे, प्रचारक प्रचार भाव में करेंगे, विश्वासी माने विश्वासी भाव में करने को प्रत्येक प्रभुंर कार्य करने को जीशु साक्षी हवा को हम कारण आमर चतुर्पार्श्व आउ लोक माने विनष्ट होउछन्ति किंतु प्रथम तिमोथी 2:4 लिखा होची समस्त परित्राण पांतु आउ सत्य संबंध ज्ञान पांतु एडा ईश्वरंकर इच्छा। स्टीफन को कथा बाइबल जानिचु प्रेरित 6 पर्व से प्रचारक नथिले, भाववादी नथिले, पालक नथिले, जने साधारण ऑर्डिनरी लोक खाद्य परिवेषण कुक, जने कुक बड़ बड़ मीटिंग हेले एई सामने रे आउ कुक जे खाद्य परिवेषण करे ताकू स्थान दिया हबो कि केबे किछि सम्मान मिलियो कि? विशिष्ट लोक माने थिले, चीफ गेस्ट माने थिले आउ सेही भली लोक प्रेरित 6 पर्व लिखा होछि पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई, विश्वास रे पूर्ण होई, ज्ञान रे पूर्ण होई, अनुग्रह रे पूर्ण होई, शक्ति रे पूर्ण होई लोक मान मध्य महा महा अद्भुत कर्म आ लक्षण मान साधन करिया लागिले। शिष्य मान संख्या अतिशय बढ़ी गला। आम भी सेटा करबा को नले गोटे दिन प्रभु आम ठारू हिसाब ने बाइबल लिखाई कहीं तुम द्वारा आउ शिष्य मान संख्या बढ़िला नहीं। जगतर कार्य करूचु सेटा मन नहीं, प्रभु आह्वान कार्य करिया जगतर कार्य किंतु प्रभु कार्य को हेला करि परिबा। प्रभु को मान को कार्य करिया 5 तोड़ा 2 तोड़ा गोटे तोड़ार दृष्टांत देखंतु माथ्यू 25 पर्व 5 तोड़ा जे पाले 2 तोड़ा जे पाले से ताको व्यवहार कला परे 2 गुण कले तांकर प्रभु अनेक दिन पर आसिले। अनेक दिन पर किए आसिबे से प्रभु के जीशु ख्रीष्ट स्वयं देख आम शीघ्र आसु जे कहले 2000 वर्ष हलानी हिसाब नेले कहले प्रभु अपना 5 तोड़ा देथिले 10 तोड़ा 2 तोड़ा देथिले 4 तोड़ा बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विश्व विश्वस्त हल बहु विषय तुमको नियुक्ति दिया जीवो अपना प्रभु आनंद आ जने कहला गोटे तोड़ा अपना बड़ कठिन लोक मु जानि छी तेणु करी मु पोतिकी रखिली माटी तले नियंतु से हजे नाही देई देला कौन कहले ताके दुष्ट अलसुआ अकर्मण दास बांध बाहर अंधकार पकी दियो से अश्रुपात अंतर किड़िबिड़ी हम प्रभु जी कहले स्वर्ग राज्यर एडा बडे दृष्टांत देई करे हमकु प्रत्येकंकु जीशुंक निमंते आउ कार्य करबा को हबो तांको पई साक्षीबा को हबो सुसमाचार कहिबा को हबो अनेक परित्राणर कारण हबा। ईश्वर जहांक ठारे मुखापेक्षा नाही तांकर प्रेरित माने कि पुरातन कालर भाववादी माने प्रभुंकर विश्वस्त लोक मान प्रति सेमानक द्वारा जहाँ करिसंती आमानक प्रति आमानक द्वारा मध्य सेपरि भाबरे कार्य करिवे ए विशेष साक्ष्य आउ नहीं आज आसिया मते सुजोग देले और विशेष कर आपण मानकर प्रार्थना निश्चय मो पई थिला तार मध्य उत्तर स्वरूप मु आसिक ठिया हेली। धन्यवाद दूची प्रभु सेति पई प्रभु आपण मानक भी आशीर्वाद करंतु मो मध्य सबले प्रार्थना स्मरण करूतिली करिबी आगामी समय मध्य तथापि मते शरीर आउ टिके शक्ति दरकार ताले मु बहुत जगह दे प्रभुंकर कार्य करि पारिबी। प्रभुंकर आगमन पूर्वरु आमानकु करिबा प्रभु आशीर्वाद करंतु समस्त ठिया मुख खोली प्रभु निकट निज को समर्पण करी प्रार्थना करिबा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड हालेलुया हालेलुया। जीसु नाम रे आपण माने मध्य प्रार्थना करंतु जेपरि प्रभु सही शक्ति सही क्षमता बा अधिकार आपण मानकु देबे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करिवे सेतबळे सही शक्ति आमान को ऊपर को आसीबो उराबा शबारी खाला रबानी दारा बंदल रबा आमानकर जीवन बदली जीवो एवं आमानकर संस्पर्श राशि अनेक मध्य बदली जीवे। एई शेष समय अति भयंकर समय उदारबानी खाराबा शबारा कार बंदल रबा प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 दोचु तुम नाम रो प्रशंसा तुम नाम रो गौरव जुगे जुगे हो प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम ही कहलो मु सत्य पक्षरे जेपरि साक्षी हुए एति पई जन्म हो जाओ जगत को आसी सेपरि आमान को सत्य पक्षरे साक्षी होबा को प्रभु पड़िबो आउ तुमे मते आज ए विशेष गुरुतर साक्ष्य देबा को तुमे सहाय्य कलो ओ प्रभु आउ समस्त होम रे मो पई भी प्रार्थना करथांती धन्यवाद कोची सेही प्रार्थना भी तुमे सुनिलो इदरवानी खारबा क्रमना करबा निश्चय से माने प्रार्थना करते प्रभु तुम दास पास्टर बेंजामिन बेरांगु तांको सुस्थ करो से तो मेडिसिन करंती नहीं तांको उठाओ आउ से एठी के आसंदो पुनर्बार चारे बुली तुमर कार्य करंतु निश्चय परि प्रार्थना करते सेही प्रार्थना भी तुमे सुनितो प्रभु मो मध्य सेही परि भाबरे प्रार्थना करे होम रो समस्तंग पई उरबा शबरा कारबंदल रबा ओ प्रभु सामुल पटनायक सार को पई तांगर परिवार पई बापू भाई तांगर परिवार पई समस्त आउ जते जण आउ स्टाफ अछंदी ए होम रे समस्तंग पई पिला मान को पई समस्तंग पई हालेलुया 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 उदारबानी खारबा शबारी काला रबानी दारबा तनु तुमे आमान को आज एकत्र सुजोग दल बोली तुम नाम धन्यवाद दोची से पुओ
अर्पित पाई मध्य मो प्रार्थना को चबे मध्य प्रार्थना को ताको तुमे सुस्थता दान कर उठाओ जपरि पुनर्बार से तुमर गौरव महिमा करी तुमर निकटवर्ती हबो हालेलुया पिला मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करो जहार जहा समस्या अछि से सब दूर करो होम रो समस्या गुडी को तुमे दूर करि दियो आवश्यकता सब तुमे जोगै दियो तुमे कार्य कले के अन्यथा करिवो नै मु भलरे जाने ए जिहोवा जिरि चिल्ड्रेन्स होम ऊपर तुमर दृष्टि रहिछि अनेक प्रभु प्रतिबंधक समस्या सृष्टि हो पारे मात्र ताहा स्थायी होइके रहिबो नै ताहा हटि जीवो तुमे कार्य करिवो इदारवानी खारबा शाकाला रवानी खारबा जीसुଙ୍କ नामरे दया आज रे समय निमंते सुजोग निमंते धन्यवाद ए वाक्यर केवल श्रोता न होई तमर कर्मकारी हेबा पई आमानक अनुग्रह करो कारण मानक तुमर कार्य करिबा कोछि अनेक लोक तुमर वाक्य सुनिबा कोछि सुसमाचार विश्वास करिबा कोछि मन परिवर्तन करी बाध्यजित होई परित्राण पाइबा कोछि ए कटक रे ओडिसा रे भारत रे एवं समुदाय जगत रे इस्राएल देश रे मध्य हालेलुया हालेलुया आमानक जीवन आ से प्रेरित मानक परि पितरंक तुल्य हवा को प्रभु तुमे आमानक दया करो तुमरो शांति अनुग्रह आम समस्तंकर सहयोग सुनिल धन्यवाद दे तुमरो कंडविद पाद प्रणाम और चुम्बन एवं तुमरो हस्तरा मानकर सर्पणात्मा सब समर्पण नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे एई प्रार्थना करूछि आमेन दुई हाथ समस्त ऊपर को उठेबा हालेलुया 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 थैंक यू जीसस 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 हालेलुया 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 पिता ईश्वरଙ୍କର प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह पवित्र आत्माଙ୍କର ସହାୟତା प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।